السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, watukufu wa he imani ne mahaba ya husilamu ne rzeroho njema za hanyu ne huanzaye dini ya husilamu ngani mreyoni ze salamu nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baada na sana mreyani ze salamu ntsina uleta wala ntsina henda mahala hule ngarijo handisa tsihale banu harimo wana dakika wa shashi banu ngarjo handisa urenga ze apeli za hanyu WhatsApp imo tsihale yabo harimo wana dakika wa shashi ngamjo tangaza basa ngarjo handisa urenga ze telefoni za hanyu bo watukufu za he masuala ikaundu ya mtabisha woni humalahoni husu haina ndrongo rekandrongo za ndola rekandrongo za ibada rekandrongo za maisha rekandrongo za ki yani hazi rekandrongo za haina ndrongo za husu ya maisha ya mwanadamu ya lona ndrongo ikawo ngazimtabisha uhorohoni ya johanza ya elewe le suala hilo ngarijo ulijibu usiku leo sankashma ngarijo ujibu ya masuala yao sankashma aizo messengeri leo tena ngejo urumishiha eshelemra tijoshangaya leo ye messengeri ngarijo hirumia alafu kai jandondrondo kaitina mushkila ya bosi kuwa hedua tena ngarijo ya jute rirumie tena e messengeri wazima neze WhatsApp neze imo yani yabo ngarjo urumia buwatukufu ila messengeri ngarjo hirumia usiku wa leo ikayende normali watsina mbatabu yabo ngarjo hirumia tena usiku wa zedua watukufu tijumtahani haina mndu ya veze ya partage edarasa ngabotso ya para na bora hakarjabue masuala woyiha para na bora karjabue masuala rakarjandise masuala mkana baraka abanda bora ndisawe darasa na mtuisha upara aizo woyiha para mbesengo nzo uzise suala na bora karjandise masuala ngari lauliao o wandu ranzi aizo ngari lauliao o wandu ranzi bwatukufu emanatsi wono wandu wasawandisa upara direct wandu wasawandisa upara aizo yabo ngamjuni samihi rirenge uniminuiti ni laulio wandu ranzi ritowe fatiha ngera ndise yala masuala namnisami rirenge masuala shangar juto we fatiha ranzi wakati yora ndise yabo baseni yatsuwa hiya partage darasa ngulindo abeze partage usiku leo ndo usiku ya bidimra partage haku zabarindi haukanga bo masuala bokao ngaju faidisha wananyu ngabo juzisa suala na balamraka na besoin le suala lila c'est vrai c'est pas vrai et ka vrai ngodo tiege emu ya hotie ceinture abo sautie ceinture yani mndu kudo juko centre ishili anibesha mndu kujuzisa shanga bo banika kujusa suala na balale question ile ukana besoin hai alafu badala ukauruto wabihe uyuluzise sawishe réponse direct haya mkini shanga mwana nyuhulo na problem ya ndongo za ndola ya suala la ndola mathalani hajwanza ya juwe zendongo za harimwe ndola heze vunga bo masuala yanje bo hari alafuata haishele suala loluzisiwa abungu jonda faida ngujoshinda ya par de fute ya hunde faida mkini shanga bo mndu ulo na masuala ya hazi ohazini ngiharimwa hazi ya ungena masuala ja au mndu ulo na masuala ndongo za ibada ndongo za heza ibada ndo wafanya aunga bo suala bokunga limtabishao ajwanzali juwe yani la husu reka swala reka ibada fulani reka tumu reka ramadhani masalani haina ndongo aizo yukiri au kakira ni muzisoni bwatukufu c'est vrai ou c'est pas vrai yukiri mndu kajauzi sa suala shaye masuala wayo mndu hahundu zila yeye yakautsa au mndu hajua zila yeye yakauzanza yazijua aizo yukiri au kakira ni muzisoni bwatukufu yukiri au kakiri yababasa na mbeze mpartage bwatukufu haukanusu kwa leo tihale banu deja ngamjua ukana wandu wa mpira neze Champions League abo pia wasawa ndisa bongo jua kabo wandu wa haye wakantar mwaze mipira wonsi pia ze fijo tipia shado wenji wakantar mwaze mipira neze fijo shayo ndo wakati bokosi wandu wa hedi niba tusijiviwa yani bonfundi yo kwangala mpira sha miangala mpira mi huyo angala mpira wakati katsono wakati miangala mpira sheka ija wakati speciali
ikaija wakati special wanadamu pia wengi waghafilika na zile ndongo ni hanza nikai harimo ndongo njema wakati huo au kwa wakati ula ze ajiri zo kazinji ze thawabu zo kazinji ya baba sainu ngamjokana boze thawabu ngazijoka zinji haku ezahanyu ikawo partager video haku sukwa lengo jonra jirizi nja ukabasa wanadamu wengi waghafilika no mpira basa subhanallah abasa inu luhambia wo yinu deja Champions League ya bondo sahafili hata haina mrabula zetele deja mala honi deja bwandi sa deba ya wo deja ngabo washindana ngabo watsorongo za mndu ngabo watsohanza bakemru ya dise ho salon ngabo watsohanza bakemru dise ngojo ze Champions League ngazire wawo Paris na dahubini na tida hubi na Fijo na Liverpool na tida hubi na Dr. Monto na tindobe ya bonga mjuwa uka wanadamu wasawa wahafili hakuunga bondo wako watsohanza bakemru ya dise ho salon aizo yaboze ajiri zao ngazijoka zinji haku usiku leo. Mwenyezi Mungu na kubariki ushinde upartage darasa leo plus rahane zenzi huzonzi pia Mwenyezi Mungu ajele ushinde uipartage haku rahane zenzi hu wazipartage ze darasa hauko usiku leo ngojuka unusiku utomshashi unti usiku lo mwangu unti usiku lo hafifu shaunu usiku ikawo zenrongongizo na mvundo nrondo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ardahu hamba wakana yehanza yafunge tumu ya suna wakatile jua lilokali yani kale jua ifesho plus yohanza yafunge tumu za suna ilize ajiri zikaye zinji yani wakati umri ajoka utabiga hakuba so wakati uleze ajiri zo kazinji yabongo jua manda basa wakati unu ndo afidika neze mipira za hawo hizo yabobeza uprofite wewe upartage darasa haku ushinde uhundreze ajiri zinji za ho wandu ikawo uhundra ajiri za wandu wangavi za wandu jana wahafa 100 person wahafa hedini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yabasa nartowe Fatiha ilirandise rirenge masuala yabonsi na urenga wakati mwinji. Bismillahirrahmanirrahim ngartsongoto wa ila Fatiha ilirandise ze habari. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. قرت واوي فاتيها شارت ديوازي وتكف أين مراتي زنية زهاهي أين مراتي زي حاجة زهاهي أين مراتي نية زي حاجة ينزاوم يزمغو يمنيك متوم صلى الله عليه وسلم هم بوكانا وعلى نيتكم ترزقون هذا نية زهاني ونغمجوني كيوا أواسا قرت واوي فاتيها أين مرو ناتي ينية يهاهي أين مرو نابزي يتي nia ya hahe iliritowe Fatiha bamtume sallallahu alayhi wasallama hambaukana wa ala niyatikum turzaquna hardi hamba innamal a'malu binniyati hardi tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambi yukana wa fis samai rizqukum wama tu'adun fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Mwenyezi Mungu harambi ya ukana yeuloho mbinguni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uonde ulona emariziki ya hatu ngala yao mbinguni namna jebo fundi na gumrungu fanyo hazarmwe arudhu na haukaze amringa ziloho mbinguni yejoka huruzukia emariziki yao Mwenyezi Mungu ikaonge uharimwa ya arshi ya hahe ya babasa bismillah narinjie honziani. Mwenyezi Mungu arnikeza khairi, Mwenyezi Mungu arnikeza baraka, Mwenyezi Mungu arnike maisha mema, Mwenyezi Mungu arnike unono, Mwenyezi Mungu arnike bahati njema, Mwenyezi Mungu arjalie rikaye uharimwa uondikaungwa junjia uharimwa yembebo ya hahe. Mwenyezi Mungu yarisamihi madhambi ya hatu, Mwenyezi Mungu arjalie rikaye uharimwa wanadamu ikawo uhanza yedini inu uhisandro. Mwenyezi Mungu arjalie rihisendro duniani banu rihundre mhusnul khatima mwiso mwema duniani banu rasireze jamaa za hatu sonsi pia. Mwenyezi Mungu yarinike mariziki menji ya halali ya baraka yaribulie milango ya khairi rasirowana. Mwenyezi Mungu najalie haina mrika unge na hamu au unge na susi. Mwenyezi Mungu yamtowe ze tabu hizo neze hamu hizo neze susi hizo haina ulona maradhi ze mbwade za hatwari au mbwade ntinti rekanku. Mwenyezi Mungu yamnike unono sonsi pia. Mwenyezi Mungu yarinike ze haja za hatu. Mwenyezi Mungu arjalie rikaye uharimu uwandikao
ngwajo njia ogharimwa ye grupu ya mwando wajoka unjia mbeboni wadungane uona mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Mwenyezi Mungu najelie redungane sonsi pia unjia harimwa iye mbebo. Mwenyezi Mungu ajelie rikaye harimwa ze daraja za haju za jannatul firdausil a'la. Allahumma ya mujiba da'wati ya qadhi al-hajati ya dhal jalali wal ikram. Mwenyezi Mungu ngari huombao wakati ndaunu wo. Mwenyezi Mungu urininke za kheri, urininke za baraka, urininke maisha mema, urininke unono, urininke bahati njema, uritoleze tabu. Mwenyezi Mungu kutsina zikushindao ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma ya muyassira kull asir wa ya جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا وارفعنا ولا تضعنا. اللهم ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب. فرج جميع همومنا ونفس كروبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتكفوا وخير وإيماننا محبة نوسلام hamadi namna ikawo risari zamba ngarihimidia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utaha za rahma za Mwenyezi Mungu zendelee kairi wakeziumbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ngarjo urenga masuala ikawo ngamina condition raru ni mnikawo ni ranzi ngena ndisorenge ma question. Ngamjo unisamihi yuni minuiti ni mninkeni ze condition. Ze condition bofundi huamba sans limiti oui sans limiti. E masuala ngarengwao sans limiti kawana uka limiti ngarjo jibwe masuala ya hanyo sans limiti. Shanga mwanzo ni mninkeni condition. Haina ndrongozo toka na condition, haina ndrongobo toka na condition. Ya mwanzo ni mninkeni condition raro ngena ndise urenge masuala ya hanyo. Condition ya mwando yejoka huzisale suala na juwe ukana abanunga bwandu bano wakanso malahoni hawo walomo hazini hawo wanzo wahunre faida watilatse wakati wa bure. Mria uzise suala ikawa ngalimtabishao yeye erimjibu. Mru ya uzise suala ikawo ngujo hunra faida au wake mroaji ya hunre faida. Yonde condition ya mwando. Ikamnelewa ngo mjota par mweje mkawe fundi. Première chose, condition ya mwando ejoka huzisale suala na juwe ukana vanu kata yeche hodahoni hai vanunge andirekti husoni mwe dunia mo ummati ngabo wababa vanu walona hazi za hao ngabo watate vanu walona hazi ngabo wanashe majeni walona hazi ngabo wanaume mashababi walona hazi wanruwanu haina mndu hasa ngena ze hazi za hai haina mndu vanu ngena ze hazi za hai hakanza ishile darasa abo rihunduye bahati ya hema kestio haina mndu ya hunre faida ukale swala hilo sihundu faida fulani wewe uhunre au wala ya hunre faida yonde ya mwando mndu ya juwe ya kiresponsable ya kidhamana ukanguziso suala la faida ya hunre faida au wanadamu wa hunre faida au yeye ndongozi mtabishao yonde ya mwando. Condition ya vili bo watukufu ikamrunguziso le suala mndu yatsi nivumbulie dzina la hahe wala tivumbuwe dzina la mndu yonde kesto ya vili mratambo kami uparo fulani na fulani nzwanza nijwele dzina lao wala nzwanza njonga wenda hupi wala kartina bezori juwe wendobi au nga wenda hupi kartwanza mrajuwe ewondo bya uzisale suala eshele watijoka mndu fulani hajwamba bala hukaumwavize yeye au hukautsaha umvumbuwe yeye ikarelewa ngarjo tarimweje emubala mndu yatsiuzise suala havumbuwa dzina la mndu
utivumbue dzina la howe karsina bezo rjue wendo biwo uzisa question wala karsina bezo uzisa ka mndu mahangu fulani utivumbue dzina la mndu ambaye ndongorishi ye mndu mshahangu fulani utivumbue dzina la mndu ambaye question yaho urishi mndu ya uzisa ye question utijivumbue le dzina laho wala utivumbue mndu fulani isheleya tujamba kabala kukamwavize awala ukakumvumbua au mndu fulani aizo nganzawo mndu yajue iyo ndio condition ya vili harimwa le suala harimwe condition ya vili yo tsena rjo handisa ukatsambaza condition ngizo ndaro harimwe condition ya vili yo tsena nganzawo ejuka kuzisa le suala ya resume zenrongo emano wandungo wenchi mndu na resume le suala emano wandungo wenchi ummatu pia haina mndu nganzo unre faida bana ummatu pia haina mndu ngena zimtabisha uhorohoni hage au hoitswani hage ya jwanza azuzi sefundi alafu leo haparsa chance leo haparsa nafasi hizo haina mndu nganzo ya unre faida hizo mndu na resume ye question salamu alaykum alaykum salam min jaba mndu lawliye wakati wa ma question mratsi no lawli mndu uzisele swali mratsi pare handisa bofu yabonga mnono yaboze hali yabonga weje yabo darasa yabo jawu ngasivano yabo jawu mratsi njaba mndana lawli harimwe darasa salamu alaykum lukum salam le swala la hangu jawu yabo bofundi le swala ilonga lele zaoje mrajuzis salamu alaykum kamina ndongo fulani ya kindola ya suala la talaka au suala la uumbiziwa au suala la hazi au suala la ibada au suala au ndongo fulani alafu bofundi le suala longa lintatizao tikanzani jue yeja ungamjofanyaje au jau halali au jau yo haramu au jau yoje mruna uzise ekestio ya hage direct mratsi na nisize tarehi ya la halele ala hadisi ukana bofundi banamina suala ya hangu damine mnduma hangu au damine mndumsha hangu bofundi alafuri ja tsiniki wa mndumme wakati yora ka watoto atiti alafu borani kwa mndumme uo wonja ka umwanza bofundi shanso zingarwa za mfuu tijatilo ziwaye alafuri jaribaki ya bohata mruri jarire ndeje hajandi son tabisha ndiso ni vuradurot goshi alafanta bisha hata rilawaya borende tijinda hubi alafu ijaba harun ransi ambelani ketolaka haraya alafu rijarende ripare famiri hadisirika abo hata alafu tijirende la hubidni riuzisa alafu hata alafu bofundi no abo iyo ti question abo iyo hambwa yabo nganzawo utsahe mndu wakati uneleze dictionnaire iyo hambwa dictionnaire yabo mukanabaraka iloti suala la uparabasa armo ummati unu wambengo uziso ukailoti suala pardon yoti suala yongo jonsa hamimi au amiche utsoni hira prive mimi wamiche ka uniparisa ufanyeze audio zako unelezeze habari ukayo dictionnaire ili ushinde uneleze dictionnaire yaho hiyo ukailoti kesto shayo hambwa dictionnaire aizo yodele sonde nukto ya vili bu watukufu na kahanza nimwambieni ili reja urenga ema suala ya hanyu aizo numero 3 ya mwiso ekamresha suala lijabanu mrati tesheye mndu wambe ilo suala ndi mrati tesheye mndu ekawono kangawe na akili ya 80 giga ngabo ulo na akili ya 2 giga ngabo ulo na akili ya 3 giga aizo bu watukufu wa kheri wa imani na mahaba mndu ya tije harendeje haveze hatafijo mndu ya tije bu watukufu haveze hatina mndu fijo mrajuisha mrauzi sa suala yeye ngali mtabisha ukajelewa alafu mraju mteshe ilo suala ndiye hiyo kestio hindi nono zi akili zoti sawa ye ze fikira zoti sawa enamna wewe ufikirio tide namna mraja fikirio enamna wewe akili yako wabembea tide namna mraji ya bembea vaninu darasa irongoza wandu wenji mrati joteshea mndu kaimwishie mjinga tu utirende mndu mjinga bari hauzisa question kajaelewa aizo mrati rende mndu daba mrati rende mndu mjinga utirende mwana nyuho daba utirende mndu gedze bauzisa question uja umteshea kailo question chini lilo yeye yauzisa abokatujua de maana uzisa utujamba kayo suala jangu wengo ono kailo jangu simple shayengu yekatuona kayo simple besho mrato uzisa oudhu utujo umteshea
besho uzisakabo febala mrungu hotawaza ebala ekati diwaza hotawaza tsadisa ouso sidiwaza tihoso mndu yabo mjordina ndisa zero bufundi hau yabo mjo continue tena yani abo utsimtsesheye ukailo suala yeye haono suala la houdhu ngalimtabisha hauzis wewe kango jowo udhu 100% kutsina tabu shawala yengo no ilo suala ngalimtabisha haizo utijotesha mndu wambokana bala yeye daba hauye gedze hauye ndini ba hauzisa suala nono haina mrungena yakilia haye ina mrungena uwezo wa haye pabezwende uteshe ya mtu pabezwende de wona mtu daba pabezwende wona mndu daba ina mrungene mbabi yashinda wandu wabirishioni shaina mrungene mbabi ya ujua ngabo watsuvira shioni abasaino ndabuandisa uwejua aizo sonti pyanga sitatu haina mndu ya uzise masuala ya hahe risanga rizibu wao zombili bu watukufu tazinu zombili zisanga zendao ya wabasa tisanga mjuso inu tisati hansi banu inu de telefoni ikawo ngiona ye imo ne WhatsApp sati zingara inu messenger wabasa inu de yake messenger Barjo handisa rejuce. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allo, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani tuna question. Naam, bismillah. Ya mtu alona diabeti. Bane kamba atafunge. Ile ye ana droit funge au paka ndafanye atoleta sadaki yani. Mtu alona diabete atahafunge. Atujua funge au katujua funga? Kangwanzo ya funge katina problemu atujua funge. Kana ushinda ya funga. Nge mwade doktora mbaka na ushinda funge. Vabongu joto wa ye tasadaki ya hemidi. Ça veut dire zetumuizo haina tumunzimabo 7 euro. Ngabo wakati uka 5 euro. Wakati uka 7 euro. Kaka na ushinda kange na diabeti kana ubona. Nenamne. Kangwanzo ya funge mtoshinda kabastabu shukran. Naam. Okay. Na bismillah irsari renge suala li sibanu ngarenga masuala WhatsApp ngarirenga tena hunu inde telefoni ya WhatsApp hunu inde telefoni ya imo injau inunde ya WhatsApp na inde ya messenger hunu rekomunike na inu jau ili rudoishia haku alafu ngarendele yao ili haina mru ya jue masuala. Naam, salamu alaykum. Alaykum salam. Naam, bismillah ngarkushilia mkana baraka. Afkangani zisayemlu na tasio. Naam. Ujajua funga yetu au kana ujua funga. Kamrunge na ntasio hawono kangu joshinda ya funge yetumu gujofunga. Naam. Kawono kana ushinda ya funge yaboka na ufunga ukamnyezi Mungu ambaye kanza mru ajilazimishe ndongo atujoshinda kange mwadeka na ushinda atasio aboka na ufunga. Shekawono kangu joshinda ngujofunga. Naam. D'accord, marhaba. Naam. Bismillah ngarendele yao wala minsinado repete amtojodo jibwe masuala directi ngamonao nsinado repete walta wakati. Naam, assalamu alaykum. Naam, bismillah ngarushilia inajusa basa ngarushilia. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, bismillah. Kwezi ustadhi amina suala shali suala langu wala tofauti mabina yayo shamta usamaha amina mwanama ikao haono tajiri jana alafu tajiri hiyo haono tambu. Naam. Alafu baada hajuha watasi hajuha leo watasi hakafua hafua zengo wala hatimizi hatona tambuli mkanso mungu alisekuha nilata. Alafu hata banjioni tena hakala la siuha ajua bala ngamza solela asiri ngamza harage hijabu lo ranu bala vai ataparsa tamuku ngulo harumo hijabu ila tena. Alafu rangu yabo hanja harara alafu hanuzi sababu tujua agonga mdo safundu wangu ya hadisi hiyo ya nani ye maana hadisi aprende nuhani hizo ndizo habari pesa. Naam, shukran aboilo suala lilo muhimu maana hiyo tabiri muhimu tiba hija jiri direct
abo hizo ndongozolo muhimu ranzi hawono le tambu alafu ardi tena bo yala muhaja kaufu ali haja wono tambu limkanzi yabo hiyo message ilo ndongo muhimu iyo tabiri londa message très important halolo au kajalolo kajalolo au moto kajalolo ngena maminga ngena maha 20 na mirabu d'accord kabasta biyo khair yabo inshallah yabo ngamjodoni para après ilini mweleze manake tabirio manabo yote tabiria public naam shukran aboyo d'accord shukran assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh naam alo naam garishia wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh fundi tukaanza question yao naam ula para rongwa tabiri mimi tu ndo tabiri ni ukamfundisa ukosamfu est-ce que il y a possible kufanya kuruza ukosamfu parce que tukaanza kuruza ukosamfu wono tabiri amanga msomeso wandu ukosamfu ukamsomesa ukosamfu voilà abangalia harimo YouTube darasa yongo yabo tikausomesa namna ya ukosamfu angalia YouTube yabo na Facebook ngojo parse darasa hiyo yabo ranzi huono yabo sebo angalia wijue inshallah shukran ayangari yao na urenga ye masuala ezahe eka tabiri ya mru yabo ilo tisuale shele mru nele wenro wandu wati pare wadona mbia ze tabiri shele nanzoke yo tabiri ya ndongo za jirigrafu shamrati parambe bofundi tsono tabiri yondrongo za prive shele nganza weke usiku speciali wa tabiri rimwambie shalewo yanuma suala ma question wandu wa hundre faida shele na yanuma suala wandu hundre faida shaiti ke tabiri ya mndu ya ndrongo za yeye babu ilo yondrongo za mndu yonganza para wakatundwa je tabiri na mwelewe ndo mwele jizondo ikamwelewa ngo mjo utapibala mwejem masuala ya heze tabiri alaikum salam wa barakatuh naam garishi yao walati ewa maraba balati kanzani uzite swala tsali no naam mana harumaye le babula hatu la yamahame naam baka ya mru itaya wo halola mwanamshe naam ikaya we mwanamshe wo hamlola ama emzazi wo hawendi mna mwana ya tumza ya bazi naam alafu harenge mna mwana wo hamlele hata basi baja jahadolwa yende yundi harumai yemru ne yamlola wala wendi wa jihondo watinza na baina ya he mwana wo nemzaza hahe alafu tikaanzara mde uka haruma bahati ya ukursa ina mna hiyo yokaya ushinde uirenge ujeleze mbavi baina ya he haki ya mzazi wa mtu nani ne mwana hahe ikawa mzazi ya kanamna mwana mzima yenda ya jihundaho kaya imnamana wo hamtawa ingehule naye na imiji iyo ngwajuauze habari hizo kwa tina reaction ya mafundi wa rumaye leba huilo kwa tina reaction wafanya kosoni mweye indiniyo shakinune wanikao imwana haki yalawe hosoni mamzaza haki abu maraba menjim kana baraka inshallah mungu joni para prive uneleze hadisi hiyo prive nelewe wakati yonge nje niambe emanabo yoke na ujua inji harame masuala emanabo yo hadisi ya biduni para prive uneleze hadisi hiyo ejirije shukran okay d'accord abongo joni ko wakati ndio shida ni murape kabasta bunga na baraka kabasta okay na aizo yabo ngarirangao masuala bo watukufu ekawa mathalani mdugena ndrongo ngarjo ujozia je uzisi ni pare prive shangarengo masuala directi haina mwanadamu ya hundre faida na mgarengo tsa hunu messengeri mbabi alo assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ngarengo messengeri mbabi naam ewa bofu amina mwanama ya mahamili naam alakuwa kamade
alafu hakafu ayo shababi alafu akafu genatsumu mengomira batikazi kunga bwade yao alafu hage demnono katina hata problemu akutoka kujokaje tuko zidibati ujofumu jotwa miji haungu jotwa sajaka haunge bijwa zifuke arimwa usilamu mriati johadalwa nyonsi pia na mwishienro le suala ye mrikawo ngutowo midi katsuli batumu wode mrikawo nge mwade kano parobona hata yaje yafe haina mrulo mwade yohambwa walladhina la yutiqunahu na mwelewendo shele mrati johadalwa ni mrufundio mrati jenda wono mrufundi ahada ya mru ili ya jivize mru ili ya facilite mru ya jivize mru roho yani komna envelope ye mwanadamu utufunga tumu shauto wa mapesa ya swadaka haina tumu vale aitoole yao ambao midi yani yo 7 euro au 5 euro chaque tumu vale de mrulo mwade utijoparo hufa au utijoparo bona hata yaje yafe gemwade kano paro bona au ngemndu mdu hazi mtu mbaye mndu koko hasaha ye mahaya ushinda funge tumuka na ushinda taje yafe asange mndu hazi kana ushinda funga taje yafe uo ye utowa midi shemru lo mwade ujoka ubona ulindo yabone yabo weka towa midi we uliva yetumu ya wandu heni wakati ya jo ubona ngujoliva yetumu ekaja hafuka jaliva ye famia hake ngwajo humlivia yetumu iyo wamlivie yetumu iyo aizo yabonge bibio ya doliva yetumu iyo hambabi ya doliva yetumu ya wandu iyo hambabi shanga wo difference ekande tumu ya vira ya muhajana iyo mrutso liva yetumu basi kana uliva kana utomba hindu sheka tumu ya muhajuzi yani hairanse tumbwa viri ena wa viri 2 ans ngengu ilivo yabo iyo ngujodo liva noto wa midi tena yani nguilivo yardia doto wa na midi tena ekatumu ya muhajuzi yani ça veut dire avant 1 an avant 2 ans avant 3 ans avant 3 ans avant 2 ans vavo iyo atoiliva be atoliva na uto wa midi imana deja wasawa biri ramadhani ya satse na buhari vavo ngujodo iliva hambabi imbabi ajoshindi ya dodi tsena yeto wana midi ya swadaka ya 5 sheka tumu inu ya vira basi de inu ya vira inu kabadaja tumu ya satsena yongu joliva normali kana uto wana midi tsena hata wala kana uto hata mahindu tsoka yonzi ekande inu ya vira shekande ya muhajuzi ndio ya tuifunga ya kamwade waja ya satsena kaja wahia bona yabo yo ka habasa wono ngujodo iliva no to wa midi shekande ya vira ila kana do to wa midi ngujodo iliva basi eshelemra tujokadalwa ni mrufundiho hanikiwa bahasha na envelope mraja mbakabo utifunge tumuyo babo ukamwade no ikamra kamwade ikawo hambilwa ni doktori kano parobona hata jeyafe masala ninga wana wade wa sukari diabetes doktora mbaraka bati solution aboye ngojodoto wa midi weto wa midi au kabura hakutina usiku ufikisa ujoka ubona aboye mrungu doto wa midi yeto wa midi sheka mraka mwade shaitwa au hazaya au akamwade jao au hafanya operation ngulindo yabone aboye lazima mru ya jali ibe tumu ya wandu na mshukran